syarat jadi ya siap. Ya ikhwani at-talabah al-qurama, law samahtum adabul majlis wa adabul masjid. دقيقة سنحت إلى البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله القائل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صلاة وسلاما على من أنزل عليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين تعلموا وعلم القرآن. أما بعد، أصحاب السمو وصاحب الفضيلة مدير المعهد الأستاذ جوهان شاه، صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن الرعاوي، صاحب الفضيلة الأستاذ ذو القرنين كرئيس المدرسة العالية، صاحب الفضيلة الأستاذ جيري ويدودو كرئيس المدرسة المتوسطة، وصاحب السمو الأستاذ أشرف الرجال كرئيس المعهد، وجميع الطلاب والأساتذة لا يمكنني ذكر أسمائكم هنا. قبل أن نصل إلى البرنامج التالي، هيا نفتح هذا المجلس بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. جيد. يتشرف معهد الفطرة العالمي الإسلامي بطالبين هما الأخ محمد فائز رزانة، والثاني الطالب يوسف فتح الله حافظ. وللأخ الطالب فائز رزانة فليتفضل له مشكورا ومأجورا. نعم، للأخ الطالب يوسف فتح الله حافظ فليتفضل له مشكورا ومأجورا. ولسماحتكما من سيقرأ أولا؟ نعم، أخونا فائز رزانة فليتفضل له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا
فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر والعزة لله. مع هذه القراءة الجميلة فهيا نأتي إلى البرنامج الثاني ألا وهو التشريف والتكريم والكلمات من معالي مدير المعهد الأستاذ جوهان شاه، فليتفضل له مشكورا ومأجورا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ana hormati Syekh Abdurrahman wal Asatidzah, yang ana hormati semua wali santri yang mengikuti secara live acara pada siang hari ini, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Khair ya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Anak sekalian, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang pada siang hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah SWT. Salah satu di antara sedemikian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita saksikan di hadapan kita pada siang hari ini
Alhamdulillah pada siang hari ini kita saksikan di hadapan kita ada dua orang saudara kita yang alhamdulillah biiznillah sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya secara sempurna 30 juz. Ananda Yusuf dan Ananda Faiz. Kita tanya sebentar mereka berdua ya. Yusuf, ketika kemarin lulus SD masuk ke FIWA, Yusuf hafalan Al-Qur'annya berapa banyak? 7,5 juz. Alhamdulillah Yusuf dari hafalan 7,5 juz kemudian dalam waktu kurang lebih 2,5 tahun kurang ya, sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Jadi kurang lebih selama di FIWA Yusuf berhasil menghafal sebanyak berapa? 30 dikurang 7,5 berapa? 22,5 juz. Masya Allah ya. Kemudian kita tanya Faiz, kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Faiz ketika dulu lulus SD baru masuk FIWA berapa hafalan Al-Qur'annya? 3 juz. 3 juz ya. Alhamdulillah, jadi selama di FIWA berhasil menambah hafalan sebanyak berapa? 27 juz. Anak sekalian, ini apa yang kita saksikan di depan kita sekarang, juga beberapa bulan yang lalu menunjukkan bahwa ada beberapa hal. Yang pertama bahwa kalau kita memiliki tekad semangat yang kuat dengan dukungan asatidzah, orang tua, maka biiznillah semuanya bisa menjadi hafiz Quran. Yang kedua, kita melihat bahwa program tahfidzul Quran yang kita lakukan di FIWA terbukti bisa menjadikan santri FIWA menjadi hafiz Quran. Dua hal ini mudah-mudahan memotivasi antum semua, menambah semangat antum, mencontoh kakak-kakak antum di depan, saudara antum, untuk menjadi hafiz Quran juga. Ana yakin dengan program yang sekarang dia lakukan, dengan fokus pada 1,5 tahun pertama untuk menguasai bahasa Arab, untuk kemudian ada 6 bulan khusus untuk menghafal Quran, insyaallah dalam beberapa waktu yang akan datang, mungkin 6 bulan atau 1 tahun, kita akan banyak melihat kejadian seperti ini sering tampil dilakukan di FIWA. Akan banyak santri yang menjadi hafiz Quran di FIWA. Kemudian juga FIWA juga terus mengevaluasi, melihat, memperbaiki, meningkatkan program tahfidzul Quran agar cita-cita kita paling lambat 6 tahun semua santri FIWA semuanya menjadi hafiz Quran. Semuanya mau jadi hafiz Quran kan? Masya Allah. Insya Allah. Ana juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semua asatidzah yang sudah membimbing Ananda, wabil khusus kepada Syekh Dr. Abdurrahman yang sudah membimbing anak-anak.
Dan kepada anak-anak berdua, anak berpesan agar senantiasa bersemangat dalam menjaga hafalannya, memurajaah, karena menyelesaikan hafalan Al-Quran itu bukan tugas selesai. Ini justru baru langkah awal, karena para ulama kebanyakan menyelesaikan hafalannya ketika berumur 10 tahun, dan itu baru awal mula untuk mempelajari ilmu din. Ya, jadi tugas berikutnya sudah menanti bagaimana memurajaah Al-Quran. Ya, Anda pernah mendengar salah seorang imam Masjid Nabawi ditanya bagaimana cara menjaga hafalan Al-Qurannya. Ya, imam Masjid Nabawi di Madinah. Bagaimana jawaban beliau? Untuk menjaga hafalannya agar senantiasa kuat, maka beliau memurajaah hafalannya setiap hari 6-8 juz. Ya, insyaallah kalau hafalan kita benar-benar kuat, 1 juz bisa dimurajaah dalam waktu 20 menit. Jadi 8 juz itu kurang lebih waktunya berapa? Sekitar 3 jam, 3-4 jam. Ya, insyaallah itu dimungkinkan. Nah, target bagi antum berdua, bagaimana bisa setiap hari, ya, setidaknya 1 juz dimurajaah. Jadi sesuai program pula, dalam 30 hari 30 juz semua selesai dimurajaah. Dan terus tidak berhenti dalam menghafal saja, tapi kemudian belajar tentang kandungan maknanya. Ya, belajar tafsirnya, ya, mentadaburnya, dan berusaha semaksimal mungkin mengamalkan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Selamat kepada Anda berdua, juga kepada wali santri Ananda berdua, orang tua Ananda berdua. Semoga Ananda menjadi anak yang soleh, menjadi syafaat kelak bagi orang tuanya di yaumul akhir. Santri pria semuanya bisa menjadi hafiz Quran di kemudian hari. Demikian bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah wa jazahullahu khairan. Wa na'ti ila البرنامج التالي ألا وهي كليمات وربما وصية مودع من الأستاذ أو من الدكتور الشيخ عبد الرحمن، فليتفضل له مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في الحقيقة سأوجه 3 رسائل. الرسالة الأولى للحفاظ. أقول لهؤلاء الإخوة الذين قد من الله عليهم وأكرمهم بحفظ القرآن أن هذه هي البداية وليست النهاية. فهذه البداية لكي تراجعوا وتثبتوا وتتقنوا الحفظ الذي حفظتموه، لأن الطالب إذا لم يراجع المحفوظ
فإنه سيتفلت منه الحفظ، سيتفلت منه الحفظ. ولا يكون الحافظ حافظا إلا إذا عمل بما في القرآن، لأن هناك من يحفظ القرآن لكنه بعيد عن القرآن بأخلاقه ومعاملاته وفي شؤون حياته. فمن ورد فيه القرآن هو أو الفضل الذي ورد في حامل القرآن العامل بما فيه. الوصية الثانية وهي للإخوة الزملاء أو الطلاب زملاء الحفاظ: جميعكم يستطيع أن يصل إلى ما وصلوا إليه، لا يوجد فيكم شخص يقول لا أستطيع. لماذا؟ لأننا وجدنا من الطلاب من يحفظ في اليوم الواحد 5 صفحات، بمعنى ربع جزء يوميا يستطيع أن يحفظه. وهذا ليس واحد ولا 2 ولا 3، لدينا مجموعة من الطلاب الذين كانوا معنا في الصف الثامن، هؤلاء يحفظون في اليوم 5 صفحات. إذا كان هؤلاء الشباب يستطيعون أن يحفظوا في اليوم الواحد 5 صفحات متقنة وفي مدة لا تتجاوز 2 إلى 3 ساعات، إذن لو بذلوا مزيدا من الجهد يستطيع أن يحفظ أكثر من ذلك. إذا استمر على هذا المنوال فإنه سيختم خلال فترة وجيزة. إذن جميعنا نستطيع، لكن يجب عليك أن تخلص النية، ويجب عليك أن تبدأ رحلة صحيحة مع القرآن، وكلنا سيصل إلى هذا المكان الذي هو مجلس الختم بإذن الله. نصيحة أو رسالة أخيرة أوجهها لإخوتي وأحبتي وزملائي المعلمين في هذا المعهد. أيها الأحبة، في هذا المكان يجب عليك أن تترك أثرا، يجب عليك أن تترك أثرا، ضع بصمتك. ليس بالضرورة أن يراها البقية، وليس بالضرورة أن يطلع عليها الغير، وليس بالضرورة أن تمدح، لكن ضع أثرك حتى إذا ما كتب لك الخروج تكون قد تركت أثرا. هذا الأثر ينفعك أنت، يكون نافعا لك أنت. فلا يمكن لمعلم أن يدخل ويخرج دون أن تكون له بصمة في هذا المكان. فأحسنوا استثمار الوقت في هذا المكان من أجل أن تتركوا حفاظا ودعاة، من أجل أن تتركوا هؤلاء الشباب وقد أثرتم في أخلاقهم، وأثرتم في سلوكهم، وأثرتم في معتقداتهم، وأثرتم في توجهاتهم. هذا ما أحببت أن أوصله إليكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam. Jazahullah ala kulaimatihi wa nasihatihi wa ثم نأتي إلى البرنامج التالي ألا وهي كلمات من الأستاذ ذو القرنين كرئيس المدرسة فليتفضل له مشكورا ومأجورا. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatul islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Fala tajida lahu waliyan mursyidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini di bulan Rabiul Awal, di penghujung blok ke-3, Ananda Faiz Reazana dan Ananda Yusuf Fatahillah telah menyelesaikan tahapan awal dari interaksinya dengan Al-Quran. Syekh tadi mengingatkan kita bahwa ini adalah bidayah, ini adalah permulaan, bukan akhir. Laisa nihayah, bukan akhir dari sebuah perjalanan interaksi kita dengan Al-Quran. Imam Ibnul Qayyim pernah memberikan nasihat kepada kita dalam kitab Fawaid terkait dengan ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan komplain ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa umatnya ini menjadikan Al-Qur'an itu sebagai mahjura. Dari kata hajara, berhijrah ya, hijrah, far away, jauh sekali, menjadikan Al-Qur'an itu jauh sekali. Dilempar jauh-jauh Al-Qur'an, dijadikan sampah Al-Qur'an. Ya, siapa ini? Kata Imam Ibnu Qayyim, satu ciri-cirinya adalah kalau Al-Qur'an dibaca enggak didengerin. Ya, idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Itu perintah dari Allah. Ketika Al-Qur'an dibacakan maka diem, uskut, diem, lalu dengarkan. Nah, kalau ada orang membaca Al-Qur'an, ya, if someone reciting Quran, ya, and then you are not listening to that recitation, ya, jika seseorang membaca Al-Quran dan kemudian kalian tidak mendengarkan ayat tersebut, kalian sibuk dengan makanan gitu ya, ngobrol sama teman, main gitu ya, itu kata Rasul itu termasuk orang yang dikomplain oleh Rasul menurut di dalam kitab Fawaid tersebut ya. Jadi satu, kalau kita tidak mau termasuk orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sampah, sebagai orang yang mahjura, maka ketika ada Al-Quran dibacakan, dengarkan. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang tidak meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran, itu juga termasuk mahjura. Ya. Selanjutnya, setelah mendengarkan, ternyata tidak cukup juga. Ya, sudah mendengarkan, sudah membaca, apakah sudah lolos dari mahjura? Ternyata tidak lolos juga. Sudah mendengarkan, membaca,
harus juga selanjutnya dihafalkan. Ya. Ayat suci Al-Quran dihafalkan, hadis-hadis nabawi dihafalkan. Tahapan selanjutnya, apakah sudah cukup sampai di sana? Ternyata tidak cukup juga. Ya, dilanjutkan lagi, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa setelah dihafalkan, selanjutnya adalah diamalkan. Perintah-perintah dalam ayat suci Al-Quran ditadabburi, difahami, lalu kemudian diamalkan. Ya, diamalkan di dalam keseharian. Allah minta agar kita ghaddul basar, misalnya ya guddu absarahum, misalnya seperti itu. Ya, ketika melihat kalau laki-laki melihat wanita, misalnya seperti itu ya, wanita melihat laki-laki, ghaddul basar. Ya, apakah dilakukan oleh kita atau tidak? Ya, ketika Allah meminta kita untuk wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekat-dekat dengan zina. Ya, apakah kalian dekat-dekat dengan zina? Apakah kalian nonton video porno? Apakah kalian lihat? Nah, berarti ini sudah ada indikasi-indikasinya ya. Responnya luar biasa. Ya, jadi hati-hati. Ya, kalau kita selaku kaum muslimin tidak mau disebut sebagai mahjura, maka apapun yang disampaikan oleh Al-Quran, maka kita sami'na wa ata'na. Ya, kita dengarkan, kita taat. Ya, bahkan setelah itu Imam Ibnu Qayyim melanjutkan juga bahwa tahapan selanjutnya adalah menjadikan Al-Quran sebagai syifa, ya, sebagai obat ketika kita punya masalah, ya, sebagai solusi atas setiap masalah-masalah yang kita hadapi di kehidupan dunia ini. Ya, dalam beberapa waktu sebelumnya Syekh mengingatkan kita dalam kajian para asatidah, ya, terkait dengan fungsi Al-Quran, bahwa Al-Quran tibyanan likulli syai', ya. Jadi Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, ya, dan Al-Quran bisa menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh manusia. Sehingga tahapan selanjutnya adalah kalau kita sakit, ya, kalau kita sakit, sakitnya jenis apapun, ya, sakitnya jenis apapun, masyarakat kita sakit, sakitnya jenis apapun, maka sudah selayaknya harus kembali kepada Al-Quran. Ini adalah misi selanjutnya dari para penghafal Al-Quran. Ini adalah misi selanjutnya dari kalian selaku para santri-santri Al-Quran. Kita ini adalah umat Al-Quran dan kita dipersatukan oleh Al-Quran, dan kita hingga mati akan selalu menjadikan Al-Quran sebagai imam kita di atas tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Demikian nasihat yang bisa Anda sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khairan kasiran kepada para asatidah yang telah membimbing santri-santri, kemudian lebih khusus kepada mudir Ustadz Johansa, Syekh Dr. Abdurrahman, kemudian Ustadz Ashraf, ya, dari tim divisi diniyah yang mengawal terus program tahfizul Quran. Insyaallah setiap dari antum, ketika antum berada di mahad ini dengan bersungguh-sungguh belajar, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, tadi terakhir saya mengingatkan, saat ini ada santri yang satu hari itu bisa menghafal sampai 5 halaman. Ya, satu hari bisa menghafal 5 halaman. Ini artinya tidak untuk bisa mencapai 30 juz ini bukan perkara yang tidak mungkin. Insyaallah bisa. Ya, yang 5 halaman, yang 1 halaman, yang jelas adalah selanjutnya adalah istiqomah, ya, bersungguh-sungguh, ya, kuncinya cuma itu, bersungguh-sungguh, insyaallah kita akan mencapai akhir, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullahu khairal jaza. Wa qabla na'ti ila al-barnamij al-akhir, kulaymat wa nasihah min
أحد الحافظين فليتفضل له مشكورا ومأجورا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الوحيد الأعلى ذي الجلال والإكرام والعرش في العلا، ثم الصلاة والسلام دائمان على أول الذي بكلام ربنا تلا، وبعد. Teman-temanku yang tersayang, Masya Allah, di sini ana hanya ingin menyampaikan sedikit perkara. Yang pertama, sebenarnya ana ini ya hanya seorang insan yang lemah, punya banyak kekurangan, tapi alhamdulillah Allah menjadikan ana bisa dan dapat mampu menghafal Al-Quran ini. Alhamdulillah. Laula masyiatullah lama hafiztu hadha. Kalau bukan karena kehendak Allah, maka saya tidak akan pernah dan tidak akan bisa menghafal ini. Dan sebenarnya kawan-kawanku, sebenarnya ini alhamdulillah ana dilahirkan dari keluarga yang apa itu namanya, ya pokoknya begitu. Keluarga ana adalah keluarga yang fokus dekat dengan agama, alhamdulillah. Dan di rumah itu sebelum ke Fiwa selalu dipaksa sama Umi sama abi ana, selalu dipaksa ngafal. Dulu itu ana sampai nangis karena waktu itu Al-Quran yang ana pakai itu tebel udah gitu gede. Makanya ana nyampe ya Allah tebel. Terus sampai akhirnya ana menemukan ya Al-Quran yang ringan, yang mudah dibawa, yang ana bisa pakai kapan aja. Ya alhamdulillah ya, that's not too thick and too big. Jadi alhamdulillah, dan di rumah itu ana dipaksa terus menerus dan akhirnya terbiasa. Dulu itu ana di rumah, ya alhamdulillah dulu ana sempat homeschooling di rumah selama setahun. Itu dari pagi, dari subuh jam 4 sampai tidur semuanya Al-Quran. Waktu itu ana memang gak belajar umum, jadi ya mungkin agak beda, tapi itu yang membuat ana terbiasa. Hingga saat ana masuk ke Fiwa yang porsi dengan Qur'annya ya seperti orang normal, ana tuh merasa seperti kehilangan sesuatu. Kok ada yang kurang ya? Oh ternyata ini loh yang dulu ana benci, bukan benci Quran ya, maksudnya benci kayak males banget gitu ngaji, mending belajar yang lain. Tapi sejak menginjakkan kaki di Fiwa ini, ana baru tahu nikmatnya menghafal Quran. Alhamdulillah. Tapi ya jujur, sebenarnya Al-Quran kadang memang harus dipaksa. Cuma kalau dipaksa lagi tetap aja, maksudnya nggak enak gitu. Ini balik ke kesadaran kita sendiri. Alhamdulillah. Nah, dan ana terakhir, ana cuma mau bagi rumus saja. Tiga rumus cepat ngapal doang, bukan murojaah. Yang pertama dibaca dulu sampai lidah kita ini terbiasa sama yang mau kita hafal. Yang kedua, buka terjemahan, kita pahami artinya. Dan kalau yang udah bisa bahasa Arab ya sudah. Lalu yang ketiga, tinggal ngapal. Gampang. Kalau antum percaya dan yakin. Cukup yakin dan cukup tahu. Jadi mungkin hanya itu, dan ya alhamdulillah
Thumma salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan terima kasih juga Abi Umi sudah memaksaku dalam menghafal Quran ini, sehingga alhamdulillah akhirnya sampai di tingkat ini yang masih permulaan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Thalathan. وأخيرا التقدير والتكريم والشهادات سوف يوزعها معالي المدير والشيخ. فلأستاذ جانشاه من سماحتكم أن توزع الشهادة لأخينا فائز. فنعم قم أنت يا فائز. ولقسم الإعلام نعم الصورة لا تنسوا. جزاه الله خيرا خير الجزاء. ثم ليوزع الشهادة الثانية لأخينا يوسف الشيخ عبد الرحمن الرعاوي. Alhamdulillah, wasalna ila matnil barnamij, ila nihayati al-barnamij. Wa qabla an nakhtim hada aw hadhihi al-hafla, nas'alullaha azza wa jal bikaramihi wa mannihi an naj'alana min ahli al-Quran. Qulu amin. Allahumma arhamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ya, man yurid an yadhhabu ila al-matan falyatafaddalu. Alladzi lam